Hello, Pingrang. Nasi mana talba nam gapa information kau ngarap bataya ha dalni video dian Facebook ni gemenonggen mo hai. Umsak so sakan dikun ya ketal ke video na. Aro Garo Jawilwat YouTube channel na. Na ketal mande ungen semode channel ko subscribe kabo aro bell icon stable nang bo jira kodang ni video ketal update kata yo. Ketal notification sama semung jos kepe ni nama nak tamo. Yang dalni video dian ungen Facebook ni gemen nengon. Facebook ko followers aro following ko hide kani. Aro ge syarian ungjok tangni phone number ko hide kani mo. Ge tham tricks takya na simang nara ba ge tham tricks ko na simang skat ken phone number ko remove khai galna gata de galna gata ba manna Facebook ni ko mo ndiba remove khagen simode nangna passport change ka rango aro mic ba dakmuding somai rango nangna OTP sokja mo OTP sokska ja phone number remove ka ora ndiba na andegi change ka na mai ba dakna nangin simode na phone number ko save khai dona gata nangaya mo unigimen dawa de anchingde remove kana gata nangjan de mo hide khai don skana mo ka punang na hide khagen an thangna nakat ken mun de kemna mai de ki dakna nanga na simang hai phone screen no niang na subscribe ko Garo Jawilwat YouTube channel ko namni genji mongo de video ko like share ka edat chakan ko baling tingi do rembo aro na simang ni support ko ba chugi make feel ko mo Dawdi ni mur pengrang phone screen ni bo na simang na skyat na ngya na simang chem ni bo nga khasni skyat na ngayen na simang tharake skyu ba ma sir jana mo dagi mana na simang na khasni skyat na ne video ro kin simang ba chakchike ne bo deman ching hai daw jol nangni Facebook apps ko open kana nangni Facebook apps ko ni ko open ka tingon na ya chi ya site chi nangni 3 line da ka ba chi nangni logo ko ne ken ya ko na and ge click abo de click kai mana setting nei babo nangni setting step ne Facebook ni setting step atbo Facebook ni setting step on de scroll down pabo scroll down kai mana da ode yano followers and public content ge bakona ken ya followers and public content mo ya khona click abo ne and de click abo click kai mang da ode yano ade tonu hamo ya gisa yara skang parong jo yes khang parong jo nangni followers ko hide ka ni mo nangni followers ko hide ka ken dege mana an thang mi sukat ken mo dege mu yarong jo nangni followers ni following ko gapun ko follow ka ga ba ko nangni hide ka ni mo ko na ya kon dege skang ba ko step po who can see your followers on your timeline ga ba ko na click ka po click ka temin ko public ko don gija only me ga ba ko na tik ma kai ma save ta ka to ne save tak cho de wan ngai jo nangni followers ko hide tong gano maina followers ko hide ka ni won tawon na simang na thala tu nanggen dege mana da de gni ga ba ko nias kana na gni ga ba ko who can see the people page and list you follow mo ya ko na de click kai mana ya ko ba public ko ngo de only me ga ba on de thik ma kai mana save kai ton bo mo da de degi be khang mana da de nangni phone chi nangni profile ku step emna ya chi 3 line da ka ba dong gen ne ya 3 line da ka ba ya to ta ka ba ge tham dong ku step emna da de ya views as ng ba khona click ka ba ya khone de click ka po click ka em da de ya no ni bo dongja jok pa mo ya zero ni ha ka panang ni de zero no zero emna knok de ya followers ko hide ka ko ba na simang na mi so ken de click ka po oh ni de click kanam jo ni ndaki na ndaki mi sukai genok ne ni bone ya no ya khumang mang kai no mo da 1.4k ni ke ba mo 1.4k ni ke ya ukhu ya mang khoi mi sukai no ndaki mena ya no click ka atun ya no click ka tingon gum khon ka ba mo andita followers donga chansipi ya no 1000 followers dong ba mo 1000 khun kinga de gemna yanu thik maka yanu thik by click kat ken chimode ya followers bo click kat ken chimode chugum nang no pamo 1000 chabri kholgruk chat pa kholgruk khubong jamana kholat chibong jamane khun ken bamo de gemna taude yahu click ka gen chimoba yahu click kat ken chimoba yanu click kat ken chimode ma mu khun chaw ha khali na ya khumang mang han kai nok mandirang dine ya mang ma khun kai nok de
hide kana gata mat namo demi yan de 0.0 me sokai jok mo tau de yan gni ge bas sha ge bai gni ge bai ko step ko de mong jok pa mo tau de anching ge tham ge bas step ko nias kana ge tham ge bas step anung jok tau de back ka ba thaina back ka bai nang ni profile chin riba thaibo profile chi riba mana setting ko step thaibo nang ni profile ni setting step e mna da de ande ke scroll down ka thaibo scroll down ka e mna da ba scroll down ka bas kam da de how people find and contact you ngba khon a click as khabne ya ko na ya ko click as khabo phone number ko hide khana demo da phone number ko hide khana de phone de click khabo click kai mang na remove kai ga ba galna ga tamanna hindi ba remove khagi je save khai dono number tamo taw de ya no nibo ya people with your phone number ngba dong ba mo ya ko na and ki click khabo click kai mang na ga panrang na show kha at na sikjagin chimung ode nangni phone number ko show kha at na sikjagin chimung ode ya no one ga ba ko ya ko click kai mana ya ke save khai don bo uno de da rang ba nangni phone number ko rai call kharam ram na ga taman jawa aru nangni phone number ko verbal take dag da whatsapp group na habi jabi na ini ko rai mana darang ba khalak na ga taman jawa dige donwe donna ga ta man gen mo remove khaiba galna ga mana deba remove khawde nangna changgapno nangni OTP na maibana mutungo nangna phone number kita sokjawa mo Facebook ni kita dege sokjawa dege mena phone number ko dan chingde save kayan jakhalaina kita nanga dege m hide ka maiba hide khamang mang jakhalaibo deba remove kai galge chimude jamano nangna mantikna pa dongamo dege thari mena jakhalna kita mangen ner pingrang 대문 마시작인 지금 어디 나시면 스킵 가이니고 너 마시에 가이게 나 가슴 깨서 나시면 스키었다 하 앙니 스키었다 되지 않게 문 나시면 닦인 지금 어디 나시면 장아이겐 양아 비비라모 되게 문 달리 비디오 비에서 농아이겐 뺑랑 나시면 작직 베니션이 기면 나시면 사칸티건 메텔비아 내미 리바잉 비디오 그냥 스카나 달바 사칸티난 바바이